2026, Meksiko versus Afrika Selatan jam 2.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Korea Selatan versus Ceko jam 9.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Sabtu 13 Juni 2026, Kanada versus Bosnia jam 2.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Amerika Serikat versus Paraguay jam 8.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Minggu 14 Juni 2026, Qatar versus Swiss jam 2.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Brazil versus Maroko jam 5.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Minggu 14 Juni 2026, Haiti versus Skotlandia jam 8.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Australia versus Turki jam 11.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Senin 15 Juni 2026, Jerman versus Curaçao jam 00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Belanda versus Jepang jam 3.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Senin 15 Juni 2026, Pantai Gading versus Ekuador jam 6.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Swedia versus Tunisia jam 9.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Spanyol versus Cabo Verde jam 23.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Selasa 16 Juni 2026, Belgia versus Mesir jam 2.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Arab Saudi versus Uruguay jam 5.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Irak versus Selandia Baru jam 8.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Rabu 17 Juni 2026, Prancis versus Senegal jam 2.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Irak versus Norwegia jam 5.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Rabu 17 Juni 2026, Argentina versus Aljazair jam 8.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Austria versus Jordania jam 11.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Kamis 18 Juni 2026, Portugal versus Kongo jam 00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Inggris versus Kroasia jam 3.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan pertama Kamis 18 Juni 2026, Ghana versus Panama jam 6.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI. Dan Uzbekistan versus Kolombia jam 9.00 live Bola Play, Maxstream dan TVRI.
Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan kedua, Kamis 18 Juni 2026, Ceko versus Afrika Selatan, jam 23.00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan kedua, Jumat 19 Juni 2026, Swiss versus Bosnia, jam 2.00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Kanada versus Qatar, jam 5.00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Dan Meksiko versus Korea Selatan, jam 8.00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan kedua, Sabtu 20 Juni 2026, Amerika Serikat versus Australia, jam 2.00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Dan Skotlandia versus Maroko, jam 5.00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan kedua, Sabtu 20 Juni 2026, Brazil versus Haiti, jam 7.30, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Dan Turki versus Paraguay, jam 10.00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan kedua, Minggu 21 Juni 2026, Belanda versus Swedia, jam 00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Dan Jerman versus Pantai Gading, jam 3.00, live Bola Play, Maxstream, dan TVRI. Jadwal Piala Dunia 2026 pertandingan kedua, Minggu 21 Juni 2026, Ekuador versus Curaçao, jam 7.00.